الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الجنة والنار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga taymanghud ku agama Islam, puas sanglit puji pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin Tuhan tagparihala singgalinggal alam, iwan manik saksi hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan salam sarta salawat papangho nato jungjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga taymanghud ku agama Islam, hawakto ini tumukbal kami kaniyo maniyo tiyo patumtum hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin hindu kato halom Quran, iwan pia sampai kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin pia turun kato in Quran hasupaya hinangun pardagbusan atau akan susuntuan serta piara pakato sinallahu ta'ala in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala uno in piara tong kaniyo atau akan dihil kaniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kawaan niyo. Daing daman ha pangaddatan, daing daman ha ibadat, iban ha uno-uno na pardagbusan. Iban uno-uno simpiang langan kaniyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haliin niyo, iban layuin niyo. Sababing ini, ding ha mga pianglangan kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In agama Islam, amo na in agama jukupan. Jukup kato sin Allah subhanahu wa ta'ala diha agama Islam. Hinduan kita niyo ha Quran, hinduan kita niyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang beriin in pag-ibadat ta iban sin Allah ta'ala, beriin kita umalup iban sin mga makhluk, iban beriin in pangaddatan sin kita, iban alaka parsupatan sin kita pa mga piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindu kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukun hatta jayat tuin hindu kato sin Nabi, ibasin sin Allah subhanahu wa ta'ala, malaingkan hinduan pakitan yu beriin in mga adab, in mga pangaddatan, umalup hapagkaon, iban doon hapag-inom. Sabab in agama Islam kabalikan ta jukup. Nung sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Amin haadlaw ini, amin hawakto naghajin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan in Allah ta'ala, haadlaw ini amuna in adlaw jukup ko kanyo in agama niyo, amuna in agama Islam. Hiyari wiyaun kita niyo mga taymanghud ku agama Islam, in kumawa deng ha mga pangaddatan adab maniyo tiyo, amuna in adab doon hapag alok sin kita niyo hapagkaon. Adab sin Muslim, adab amin Hindu kato sin agama Islam, pangaddatan amin umalok kita niyo doon hapagkaon. Sabab habiyaon kamatauran ding ha mga bangsa Muslim, pakauman sin Muslim, pamaymayan sin Muslim, kakitaan muruun kanila nalawa na in akhlak atau kan in adab pangaddatan nila, amin pangaddatan agama Islam, amin pangaddatan Hindu kato sin agama Islam, nalawa na di hakauman sin Muslim. Sabang mo asuhon uno in agama mo nung in agama ko Islam, in agama ko Muslim, in Tuhan ko Allah, in Nabi ko Muhammad, sa in pangaddatan nila ruun way ruun na ruun mikit kanila in pangaddatan sin agama Islam. Kanda biyaun insyaallah subhanahu wa ta'ala kawauntan yung in pangaddatan na tawakan adab, dagbus sin pag-adab atau pag pangaddatan sin kita hawakto kita niyo kumaon. Dong sin Allah subhanahu wa ta'ala, falyanzuril insanu ila ta'amih. Subayin mano siya umatud maun hapagkaun niya, pikilun niya, tapakkurun niya in pagkaun niya. Uno ka in pagkaun niya, siya yung nagpapanjari. Uno ka beri ning karatong sin pagkaun niya. Isu in nagpapanjari sin pagkaun niya.
in nagpapanjari amo na in Allah subhanahu wa ta'ala. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun ha antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Nung sinallahu subhanahu wa ta'ala uno kakita ni ulong niya ataw akan napikil niyo in tubig amo in pag-inumon niyo yan. Amo in tubig pag-inumon sing kita ataw akan deng ha mga ulan hipaturun ka to deng hataasin langit. Long sinallahu ta'ala antum anzaltumuhu minal muzni. Uno kamo ka in nagpapanjari ataw akan nagpanaog sin tubig amin iinom niyo yan. Kamo ka in nagpapanjari ataw akan nagpanaog. Am nahnul munzilun. Long sinallahu ta'ala atawa kami atawa inallahu ta'ala in nagpapanjari sin tubig. Suway in kita niyo mamikil ataw akan magtapakkur ha mga pihapanjari sin Allahu ta'ala. Hapag kaun hapag inom beta anda kita ni sin Allahu ta'ala. Haturunta taliunta in pagkaun yaon ding ha Allahu ta'ala. In pag inom yaon ding ha Allahu ta'ala. Mayta kita nyo di magsarang sukul kaniya. Mayta kita nyo di makatsimpiang hindo niya beriin kita umalup hapag kaun yaon ni man hapag inom. Long sin Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qulu minat tayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Long sinallahu ta'ala ya kamu beriman, ya kamu muslim, ya kamu mukmin, kaun kamu ding ha mga pagkaun sa rayaw-rayaw. Hatawakan pagkaun halalan tayyiba. Ding ha mga halal pagkaun sambil amin halal na yaun pialag pa kita sinallahu ta'ala pagkaun sin pagkaun marayaw. Ma razaqnakum amin rijiki namo kaniyo. Dia kita ni sinallahu ta'ala kumaun amin rijiki dihil kato sinallahu ta'ala washkuru lillah. Iwan pagsarang sukul kamu fa Allahu ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun. Bang in kaaunan niyo nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alamat sinambuk beriman. Alamat sinambuk nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin magsarang sukul siya doon hapagkaun. Amin dihil kanya ni'mat, amin dihil kanya rizki sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dengha mga pardagbusan pagsarang sukul doon hapagkaun amo na in adab. Ya an yata'addaba ma'at ta'ami wasyarab ta'atan liman khalaq. Longsin sila, longsin mga ulama suway mag-addat ataw akan mag-adab hinambuk deng ambuk deng ha mga manusya in kita niyo doon hapagkaun. Doon hapag alup iban sin pagkaon suwayon adab sin kita. Doon na kan hapagkaon ataw akan pag-inom taatan liman khalaq. Ini pagtaat hasiyo nagpapanjari sin pagkaon niya. Ay pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dagbusin pagtaat pagsarang sukul pa Allah ta'ala amo na in mag-adab ataw akan amo ini paunon ta in pag-addat doon. Pangaddatan sin aga mahapagkaon iban hapag-inom. Mga taymanghud ko aga ma Islam kawauntan yung in mga pagdagbusan adab maniutiyo hapagkaon. Insyaallah subhanahu wa ta'ala hinangon sing kita niyo puas tayo niyo ni kadungukan ataw akan in sila mabaya humati ando ka ilukawa kamo susulat ataw akan notebook ataw akan ballpen sulatan niyo mga dagbus amin adab amin umalup kita niyo pagkaon. Panagnaan adab amin kyawa sing kami hakitab amo na in Ghasdul yadain qabla ta'am. Paghugasin 25 ha wala pa kita niyo timag na hapagkaon. Sabab in 5 ini amo ini madaran paghusaluntan yung hapagkaon. In 5 mas marayaw usalon hapagkaon deng hasuro. Sabab in suro milyon manusia siu manusia in magusal sin suro. Ikaw ako sila katan in suro yaon hambuk mausal sin manusia. Biya bukon sin 5 mo yaon 5 ta ini kita niura mismo in makausala pagkaon. Wayroon san in 5 tay pasungit ta pakaibanan ataw salon sin kaibanan hapagkaon wayroon kita niura. Suway ta niyo habipor pa kita niyo kumaon tumag na hapagkaon suway hugasan ta niyo in 5 ta niyo marayo. Sabab di ta niyo kaingatan bang hawno bakas in 5 ta niyo. Hoon kaingatan ta niyo unuin ulinan ta niyo. Sa mataod ding ha mga maratan niyo magsalam. Ding ha mga katay manghurantan yung magsalam kita nyo sin 5 pa 5 di tanyo kaingatan intay mangudtahati yaon bakas aun kya ulinan mga ding ha mga malummi ding ha mga uno-uno niya yaon mikit ataw kan nagtransfer pa 5 tampag kita direct kumaon. Nakandap yang daakan ding ha mga syara amin maghukas kita nyo 5 wala pa di matong ataw wala pa kita nyo timag na pagkaon.
Dengan hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wa idza arada an ya'kula ghasala yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini longnya wa idza arada bang apabila mabaya in Rasul sallallahu alaihi wasallam kumaun ay ya'kula ghasala yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Hugasannya in dua limanya bibor siya kumaun. Panag na andak bus in nakawatan yung in magugas lima habipor kumaun. In ikarwa pardag busan sin adab as-sunnah ay yabda'ul kabir. Ay yabda'al kabir. Ding ha mga sunnah am in tumagna doon kita ning hapagkaunan in tumagna kato am in malaas ding kato. Am in nakalaggo ding kato. Nakataas ding kato. Nakataas na kading haumul. Nakataas na kading ha ilmu atau kan uno-uno na amin malaggo atau mataas din kato suway sila in muna tumagna hapagkaunan. Bi ahadis kan Hudzaifah radhiyallahu anhu kunna idha hadarna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada aydina hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada yadahu rawahu Muslim. Lung Hudzaifah radhiyallahu anhu ingkaunan namo bang kami humadir na hapagkakaunan bang sila kumaun na iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lam nada di namo hibutang in lima namo maun hapagkaunan ay bimakna di kami tumagna kumaun atau akan kumawa sin pagkaunan hatta yabda ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tumagna in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin hibutang niya in lima niya maun ay bimakna amin tumagna in Rasul sallallahu alaihi wasallam sumungit ampa kamilong na tumagna kumaun. Ay ding ha mga pardag busan adab sin agama Islam amin in hinduan tan yung kaanakan taniyo sin pangaddatan doon ha pagkaunan in suway sila may ingat umalop sin mga pardag busan ini. Amin in hindu ta kanila in muna na tumagna kumaun ding ha mga adab sin agama amin ding ha mga nakataas ding kato atau kan ding ha nakalaas ding kato. Suway sila na in paunahon ampain kita. In ikatu pardagbusan sin adab ha pagkaun at tasmiyatu ala ta'ami awil akal. Doon amin ikatu pardagbusan amo na in pagbismillah. Pagbismillah doon kita ha pagkaun. Habiyaon mataw ding ha mga kaanakan sing kita wala tanong niya kahinduan. In kumaun na hadya wayroon pagbismillah. Ampain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdaakat idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala. Ay apabila kumaun inambok ding kaniyo sin pagkakaon atau apabila inambok ding kaniyo umanop na pagkaon suway siya sumabot singyan si Allah Ta'ala amuna in bismillah. Fa inna siya ayyadhakara ismallah bang apabila yaon niya sa timagna kimaun kaya lupahan niya in magbismillah siya hapanagnaan ampa niya kaya tumtuman doon na kan hagiktungan atau kan sung na siya maubos falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirihi ay mamong siya doon na kan kaya lupahan niya in wala siya nakapagbismillah hapanagnaan sin pagkaon bang niya katumtuman mamong da siya bismillah fi awwali wa akhirih. Rawahu at-Tirmidzi. Deng ha mga pardagpusan in suway kita niyo magbismillah. In ikaupat pardagpusan sin adab si mga adab doon paghalop pa pagkaon al-aklu wasyarb bil yamin. Hapagkaon atawa kana pag-inom suway sakap tuo 5. In usalon sing kita amin sakap 5 ini tuo bukun lawa. Habiyaon matawd ka kitaan ta magkaon sakap lawa. Nakasingod na kita niyo pa mga sila doon hatibi sa kaplawa. Nakasingod na kita niyo ding ha mga kakahinang si mga Kristyan, kakahinang si mga kafir sa kaplawa. Ang papiyanglangan kita niyo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban dia ak kita niyo in kumaun kita niyo sin sakap taniyo tuo. Hadis dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yamini fa inna asyaitana ya'kulu bi shimali wa yashrab bi shimali. Rawahu Muslim. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kumaun hinambok teng kaniyo atau kan umalup na hapagkakaunan
subay siya kumaon doon hasakap niya tuo. Doon haliman niya tuo, subay siya kumaon hasakap niya tuo. Wa idha syariba falyashrab biyamin. Pag apabila isab sila minum tubig, subay inusalon nila lima nila tuo. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimal. Sabunnal tud in syaitan magkaon siya hasakap niya lawa, iban mag-inom siya doon hasakap niya lawa. Nung sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga taymangud ko aga na Islam ding ha mga addat atau kan adab pagdagbusan in kumaon kita niyo hasakap tanyo tuo bukon hasakap lawa. Sabab in lawa in mag-inom iban magkaon si sakap lawa ding ha mga kakahinang sin syaitan. Baging kita niyo di mabilang ding ha mga kakahinang sin syaitan, ando kailo ani banta amin makainom kita niyo ding ha mga sakap tanyo lawa atau kan kumaon kita niyo sin sakap tanyo lawa. Mga taymamud ko aga ma Islam ameto in ikaupat pardagbusan ding ha mga adab ha aga ma Islam umalop kita niyo ha pagkaon. In ikalima ding ha mga pardagbusan adab ha pagkaon adamu aibut ta'am. Amin halian tanyo in magreklamo kita niyo ha pagkaonan. Hawiyaon mataw ding kato in lamay tanyo tamban, in lamay tanyo sayol, in lamay tanyo wa ini. Hagon adlaw-adlaw biat tubang kita niyo liming kuda pagkaunan magreklamo. May ta tamban na hadya, may ta sayol na hadya, may ta ding haununo ini wayroon ding ha mga kakahinang haara ma Islam. Iban ding ha mga panglangan haara ma Islam, in magreklamo kita niyo doon ha pagkaon. Long sinabu Hurairah radhiyallahu anhu qala ma aban nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in istakahu akalahu wa in kariyahu tarakahu. Muttafaqun alaih. Long ya Abu Hurairah wayroon bakas in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagreklamo ha pagkaunan. Wayroon bakas in Rasul imian long na may ta biya ini. May ta beni in lamay, may ta be ini. Bang apabila inyaon kasuwan niya in pagkaon niya kaunon niya. Bang apabila di niya kasuwan atau kan di siya mabaya ha pagkaon niya on kabungsihan niya. Di siya magreklamo. Sa di niya nahadya idjulon, di niya nahadya kaunon. Amat to ding ha mga pardagbusan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang umalop ha pagkaon. Di siya magreklamo, iban uno-uno induon kaunon niya. Bang di niya kasuwan atau di niya kabayaan, di niya nahidjulon atau kan di niya nakuanon binon niya nahadya in pagkaon niya. In ikaunom ding ha mga pardagbusan al-aqlu bil asabi'. In kumaon kita niyo hagulamay tanyo ini. Ding ha mga dagbus kumaon kita niyo hagulamay hinduan da isab kita ni si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab biyaon kakitaan tanyo ka matauran magkaon ding ha mga bangsa Muslim akon san kumpulon ing kaunon halimata. Awak to ding ha mga katan ini usalon ta pagkaunan. Inyat to ding ha mga bukon na pardagbusan adab ha pagkaunan. Lungi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'kul bi thalathi asabi'. In kaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang siya magkaon doon ha kakaunan niya in pag-usalon niya to rain taod niya ini. To gulamay lima ra in pag-usalon niya bang siya sumungit kumawa ha pagkaon. Bukon upat, bukon lima, bukon katanin. Sa amin to dagbusan sin gulamay ini. Amin pag-usalon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumungit iman kumaon. Deng ha mga dagbus yadto long Ka'ab bin Malik diaak pa kami sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kumaon hapad dagbusan ataw kan halaway sin to gulamay tanyo ini. Amet to sabab mayta deng ha mga barakat ha pagkaon amo in matimud tani in pagkaon iban wayron mausiwa doon ha pagkaon amo in inut kita niyo kumaon bukon amo in biglaon tanyo magtoy kumpulon tanyo magtoy halima. Awak to kumaon kita nyo yan, katan gulamay tanyo ini usalon aw nyan makapit. Di tanyo matimod dun lima tanyo, hapad lima tanyo. Kanda in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdaak to gulamay rin ni hasupaya, tiyo-tiyo day makaon iwan siguro makaon tanyo to jukup-jukupan. Amet to ding ha mga pardagbusan ika-unong. In ikapito pagdagbusan singkwan, wa kullu mimma yalit. Amin hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqul mimma yali. Kumaon kau atau akan kauna in uno-uno doon yaon kaymo. Amin uno-uno doon kaymo. Biat so pa mapardagbusan
kimaun kita niyo hata asin lamisahan. Aunlay taniyo, aunlay sin ama taniyo, ina taniyo. Ami in kaunon tanyo bang uno hadya inaon halay tanyo. Kaunon ibanon imasuk kato lamay. Pianglangan kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban bukod nga mga adab sin Islam. Ami in kumawa kita niyo roon halay sin taymang hud tanyo. Halay sin duka in lay in kumawa kita niyo pagkaon hirutang tanyo mari ataw kan kaunon tanyo. Biana simbayta daak sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul mimma yalik. Kaun kau hauno-uno na in aun doon kaino. Amat to ding mga pardagbusan ikapito. In ikawalo pardagbusan anafku pit taam. In paghuyop atawa kan in paghuyop doon hakakaon. Uno ka ini manjari atawa kan bukod. Haagama Islam ini pianglangan kato sin agama. Amin labi luwa na bang mapasuin pagkaon tanyo atawa kan in iinuman tanyo. Ding mga pangaddatan tanyo biyaon bang mapasu huyupon tanyo. Amin biya malawain pasok niya. Ini pianglangan kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu manna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin naf fit ta'ami wasyarabi. Pianglangan kita ni si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung Ibnu Abbas in humuyop doon hakakaunan tanyo ataw kan haiinuman tanyo. Ini pianglangan bangin hadis in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumaa kapag ataw kan dumang haparkala yaun long si mga ulama ini haram. Haram inangun sing kita illa malaingkan daruri ataw kan malaingkan emergency. Ini pianglangan kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in huyupon tanyo in pagkaon sabab mayta. In simud tanyo ini bang ikasud tanyo palaw malisin. Sa bang hiwa tanyo in napas tanyo ini ding mga malummi. Kanda tanyo ni guwa unin napas tanyo halom sabab nagdarasin lummi. Iwan paghuyop tanyo makad ding hangin in lummi mikit doon ha pagkaon tanyo. Puskaunon tanyo balik inyat to ding mga pianglangan sabab inyat to makamudarat kato mga taymanghud ko agama Islam. In ikasiyam ding mga pangaddatan adab ha pagkaon bang in pagkaon yaon mahulog halay taniyo. Abiyaon ingkit tanyo hinduan tanyo mga kaanakan tanyo. Bang magkaon ang pamahulogin pagkaon langon tanyo ing kawaon simbata-bata ang pagkaunon niya balik. Sabab long tamalummi. Na ini pianglangan kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan diaak kita niyo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang aun mahulog pagkaon tanyo. Maun nakapabawa ay ding mga pangdaakan niya ing kawaon tanyo kaunon tanyo balik. Hasupaya wayroon mausiwa ding mga rijiki dil kato sinallahu ta'ala. Azaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkaon sila kailo hababa lantay. Halupa bang maulog in pagkaon maun palupa maun pa kwa naturunta malummi. Sa piangdaakan daka nila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kawaon nila in kapin yaon atawakan in nahulog yaon ding pagkakaon nila. Beri inna in kita nyo biya unyari kita nyo nag-alot halamisahan aun lay tanyo aun uno-uno tanyo na malisin sa in lamisahan ini. Malisin in mga pagkakaunan tanyo hazaman biyaun bukon biya sin hazaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biana hadis si Jabir qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul inna asyaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdura inda ta'amihi. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabunal tud in syaitan auno-uno parkala hauno-uno kakahinang nyo yaun siya himahadir yaun siya miyamakad kato doon nakahapagibadat hauno-uno sambil hapagkaon in syaitan yari miyamakad kato kanda daakon kita nyo magbismillah daakon kita nyo humusa si mga kasunat-sunatan sa wabiyaon in syaitan miyamakad kato sa inga pagkaon. Faida saqatat min ahadikumul luqmata falyumit ma kana biha min adhan. Nung sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang apabila mahulog in pagkaon at tawakapin pagkaon doon kaniyo mahulog pababa ay kawaan niyo balik ampan niyo kaunon thumma liyakul ha ampan niya kaunon balik wala yada halis syaitan ayaw niya na pasaran doon hababa amin hitukbal niya pa syaitan sabab ingkatan makapin mahulog pababa kawaon si syaitan na ding mga israf ding mga pianglangan kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibani nakangku pardagbusan
sin adab hapagkaon bangkitan niyo maubos na ay magsarang sukul kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala doon hakakauntan niyo. Deng ha mga pardagbusan sin ipon iban sin mu'min amuin magsarang sukul siya haridjiki dihil kanya sin Allah ta'ala doon naman hapagkaon, doon naman hapag-inom matawakan uno-uno pangalta subay siya la magsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Habiyaon mataw din magkaon biya na singkitan niyo kawalikan tanyo mataw din magkaon mayroon na dunin adab sin agama Islam. Bang maubos kumaundi na mingat magsarang sukul pa Allah ta'ala. Wayroon na sipog nila pa Allah ta'ala in magsarang sukul sila. Hasabab sin Allah ta'ala piya kaon sila, piya inom sila, dihilan sila ridjiki pag-uus di pa sila magsarang sukul pa Allah ta'ala. Deng ha mga karidaan sin Allah ta'ala iban kalasahan niya nung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kul hal aklata fayahmadahu 'alaiha. Deng sabunnal tu din Allah ta'ala rida niya tuod atau akan kalasahan niya tuod in ipon niya in kumaon sin pagkaon ridjiki dihil sin Allah ta'ala paguhos siya kumaon yaon atau kan maus niya na makaon in ridjiki yaon atau kan mainom amin magsarang sukul siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkitan yung mamaya karidaan sin Allah ta'ala iban kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ando kailo hinanguntan nyo ding hamanga karidaan niya ding hamanga kalasahan amin kakahinang lasahon kita nyo sin Allah ta'ala. Panagnaan amin ding hamanga rida yato kya sabutan nyo sambil imabot kita nyo pahangpo padagbo sa sin adab hapagkaon amin ikalas niya amin magsarang sukul kita nyo pa Allah ta'ala amin umian kita nyo alhamdulillah inyat tumamarahina postan niyo kumaon long ta alhamdulillah inyat to mamarahina pa Allah ta'ala in pagdagbos pagsarang sukul kaniya bangkitan niyo maus na kumaon mga taymanghud ku agama Islam inyat to maniyo tiyo patumtum sing kami amin dagbos pangaddatan hindo kato sin agama Islam amin umalot kita niyo hapagkaon amin pangaddatan adab iban hapagkaon doon amin yatto deng ha mga manyo tiyo patumtum sing kami bang aon deng ha mga kabtangan na wala imamu inyat to deng ka ku iban ha syaitan iban kahina sin iman bang deng ha mga kabtangan na imamu iban na tayma niyo inyat to deng ha mga ni'mat iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala mamarahin inyat to mamaid kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.